سٹارٹس کر کُلۍ پٹرِ ییٚلہِ بہٕ لۄکُٹ اوس أسۍ ٲسۍ نِوان حظ مطلب ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سرینگر بارہمولہ پُلوامہ تَتہِ ٲسۍ کٕنان 2 رۄپیہِ 3 رۄپیہِ ٲسۍ کٕنان اَسہِ کُل حظ مطلب اَسہِ ٲس نہٕ یہِ شرم گژھان وٕچھو مےٚ چھِ یہِ پَنٕنۍ ایٚکٕسپیٖریَنس حظ تَمہِ ساتہٕ اوس اَسہِ گرِ زٔمیٖن مطلب 4 کنال أسۍ ٲسۍ تَتہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ چھِ قریٖباً 3 کنال حظ قریٖباً ٲسۍ میٛٲنۍ اِنکم وٕنکیٚس اَنان کِہیٖنۍ نہٕ شُکر اللہ تعالیٰ بہٕ ہسا رۄپیَس 50-60 لَچھ زینان یَتھ منٛز یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے جہاں پہ اس ایسے ہمالیہ ریجن میں جہاں پہ اتنی زیادہ برف ہوا کرتی تھی تو اب ہمیں کس پہ آرٹیفیشل سنو پہ سوچنا ہے تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے وٕنکیٚس چھِ أسۍ منی گام یُس زَن چھُ یہِ ایریا أسۍ چھِ ییٚتہِ وٕنکیٚس فارمِنٛگ کران سون پروجیکٹ چھُ قریٖباً ییٚتہِ 60 کنالن پٮ۪ٹھ تہٕ اَسہِ چھُ واریاہن جایَن پروجیکٹ 2-3 جایَن قریٖباً چھِ 200 کنال حظ وٕنکیٚس چھِ سٲنۍ گرافٹنگ چلان یِم زَن پلان چھِ M9337 111 پٮ۪ٹھ حظ سون مِشن وٕنکیٚس چھُ چلان سٲنۍ مطلب حظ یِہوٚے کاروٲیی تہٕ یَتھ سۭتۍ سۭتۍ گوٚو وٕنکیٚس ٹیمپریچر تہِ گوٚو تھوڑا پرسہٕ کھۄتہٕ زیادٕ یُس زَن فروری یوٗت اوس نہٕ آسان حظ ٹیمپریچر زیادٕ کینٛہہ تہِ حظ تہٕ لُکن چھِ تھوڑا گژھان تہِ تشویش کہِ نہ حظ ٹیمپریچر گوٚو مطلب زیادٕ حظ گوٚو ٹیمپریچر کہِ یُس زَن مےٚ چھُ وۄنۍ یُس تانۍ یۄس زَن مےٚ رِسٲرٕچ چھِ کٔرمٕژ وٕنکیٚس تہِ چھُ تیٚلہِ تہِ چھُ ٹھیٖک حظ ٹیمپریچر چھُ ٹھیٖک یہِ کَرِ نہٕ خۄدا رٔچھِن نجات یہِ کَرِ نہٕ کانٛہہ تہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ اِفیکٹ یُس سُہ زانہِ نہٕ تہِ کانٛہہ حظ اگرے یُتھُے ٹیمپریچر روٗد تہٕ ہیٚکہِ گٔژھِتھ مُشکِلات فارمر باین بیٚیہِ چھُ اگرِکلچر ہارٹیکلچر چھُ یہِ چھُ حظ واٹرس پٮ۪ٹھ یوٗتاہ کہِ اَتھ منٛز رین آسہِ تیوٗتاہ چھُ کامیاب یوٗتاہ واٹر آسہِ مطلب بٔنۍ پکان حظ تیوٗتاہ چھُ کامیاب وٕنکیٚس حظ شِنِکو گالا چھُ فینزم گالا چھُ یہِ حظ یہِ ڈارک بیرون گالا چھُ نرسِما گالا چھُ بیٚیہِ چھُ اَسہِ نہٕ پیسفِک کُیِن حظ نوٚو نِو زِلینڈٕچ ویرایٹی حظ تَتھ چھُ شیڈ لایف تہِ اَصٕل سُہ چھُ حظ باسان اکتوٗبرس منٛز حظ تَمِچ شیڈ لایف چھِ برابر سٹوریج سُہ تھٲیتون تُہۍ گرِ تہِ سُہ چھُ واریاہ اَصٕل سُہ ژوٗنٛٹھ حظ سُہ تہِ چھُ اَسہِ نِش حظ قریٖباً 15-10 ساس بنٲومٕتۍ قریٖباً چھِ اَسہِ نِش 90 ساس گرافٹ کَرٕنۍ حظ اَسہِ گٔے یَتھ قریٖباً 40 ؤری چھِ مےٚ یَتھ سۭتۍ مُبَستِل یَتھ نرسٔری کامہِ سۭتۍ حظ فارمرن چھُ یہِ سورُے خۄداے سٕنٛدٮ۪ن اَتھن منٛز تِمن پَزِ مطلب وٕنکیٚس تہِ چھُ تیٚلہِ تہِ چھُ ٹھیٖک حظ اگر فارمر گژھن باغن منٛز گُڈٲے کَرن وغیرہ کَرن اور اللہ تعالیٰ چھُ منٛگُن پھۄکھتن وۄکھتن ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس یہِ ضوٚرتھ چھُ سارنٕے چھِ دُعا کَرٕنۍ وٕنکیٚس تہِ چھُ ٹھیٖک تیٚلہِ تہِ چھُنہٕ تیوٗت گابرنُک ضوٚرتھ کینٛہہ کہِ ٹیمپریچر گوٚو زیادٕ نہ یہِ چھُنہٕ گابرنُک ضوٚرتھ کینٛہہ اَسہِ کیازِ أسۍ چھِ کٲم کران وٕنکیٚس حظ أسۍ چھِ وۄنۍ گرافٹنگ کران ییٚلہِ یِمن ٹیمپریچر آسہِ تیٚلہِ ہیٚکن یِم پگاہ حظ بارٕ نٮ۪بر نیٖرِتھ حظ سٔروے چھُ حظ وٕچھ حظ اَسہِ کٔر یُس زَن رِسٲرٕچ اَسہِ کٔر اَسہِ تہِ یہِ حظ دیُت گورمینٹن چھِ اَسہِ دِتمٕتۍ یِم حظ یِم روٗٹٕس یُس زَن ییٚتیُک اَسہِ پانہٕ چھِ أسۍ روٗٹ بناوان کیازِ یَتھ چھُ یہِ حظ گژھان ییٚتیُک زَن یہِ زٔمیٖن چھُ یَتھ چھِ اَتھ سۭتۍ رلان یِم ایج ڈی این اے گژھان حظ نیبرِمِس تہٕ یَتھ حظ اَسہِ یِم کُلۍ بنٲے مطلب یُس زَن اگر فارین أسۍ اَنہون مطلب کُل لاگہون یہِ حظ یہِ 1 ؤری بیٚیہِ ؤرِیَس چھِ تَتھ نیران حظ دانہٕ 5-7 یُس زَن اَسہِ ییٚتیُک کُل چھُ دِوان تَتھ چھِ نیران بیٚیہِ ؤری 10 کِلوٗ بیٚیہِ آسان سایز تہِ بوٚڑ یُس زَن مےٚ پَنٕنۍ ایٚکٕسپیٖریَنس یِم اَسہِ وۄنۍ تام پٕلانٹ دِتۍ باغوان بایَن اور بیٚیہِ چھُ سُہ گژھان ٹایم ٹُو ٹایم نومبرس منٛز چھُ رُوان حظ سُہ چھُ شرد کھۄتہٕ برونٛٹھ حظ پکان تہٕ مطلب یہِ وٕچھ مےٚ حظ مطلب ییٚتہِ کِس روٗٹس پٮ۪ٹھ حظ أکِس یُس زَن سون یوٗتھ چھُ نوجوان چھُ أمِس چھُ آسان اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت حظ دٮ۪ماغ مطلب یہِ حظ یہِ شرم چھنہٕ کَرٕنۍ کینٛہہ حظ کُنہِ چیٖزس منٛز چھنہٕ شرم کَرٕنۍ اِنسانس گژھِ نیچر فُل بنُن حظ اِنسان گژھِ مطلب اکھ اَصٕل مطلب سونٛچ وِچار آسہِ نیرُن سُہ اگرے کانٛہہ تہِ کٲم کرِ مےٚ چھِ ییٖژ رِسٲرٕچ حظ اگرے وٕنکیٚس کانٛہہ تہِ نوجوان کانٛہہ تہِ سِٹپ تُلہِ سٹارٹ سے اس کو یہ نہیں سوچنا کہ اگر سُہ ریڈس پے تٔمِس کُنُن کیٛاہ حظ سبزی پیٚیہِ کَرُن یا کینٛہہ مطلب فرٛوٗٹٕس پیٚیہِ کٕنٕنۍ کیٛازِ یُس تٔمِس گرٛوتھ پونٛسہٕ یی وارٕ وارٕ گوٚو سُہ سٹارٹس حظ أسۍ ٲسۍ کٕنان یِم کُلۍ پٹرِ ییٚلہِ بہٕ لۄکُٹ اوس أسۍ ٲسۍ نِوان حظ مطلب ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سرینگر بارہمولہ پُلوامہ تَتہِ ٲسۍ کٕنان 2 رۄپیہِ 3 رۄپیہِ ٲسۍ کٕنان اَسہِ کُل حظ مطلب اَسہِ ٲس نہٕ یہِ شرم گژھان تُہۍ وٕچھِو مےٚ چھِ یہِ پَنٕنۍ ایٚکٕسپیٖریَنس حظ تَمہِ ساتہٕ اوس اَسہِ گرِ زٔمیٖن مطلب 4 کنال أسۍ ٲسۍ تَتھ منٛز لاگان مطلب یہِ پَتہٕ ٲسۍ وَسان گژھان باقین مطلب شہرن منٛز یہِ گوٚو نہٕ اَسہِ گال کینٛہہ وۄنۍ چھُ صبحٲے نیران ہُہ یہِ اور تَتہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ وٕنکیٚس چھِ مےٚ قریٖباً 3 کنال حظ قریٖباً ٲسۍ میٛٲنۍ اِنکم وٕنکیٚس اَنان کِہیٖنۍ نہٕ شُکر اللہ تعالیٰ بہٕ ہسا رۄپیَس 50-60 لَچھ زینان یَتھ منٛز وٕنکیٚس چھِ مےٚ سۭتۍ ییٚتہِ زَن أسۍ وٕنکیٚس گرافٹنگ مطلب سِسٹم کران وٕنکیٚس چھِ 20 نفر حظ اگر تُہۍ وٕچھِو بۄنہٕ چھِ اکھ پارٹی ہوٚکھِتھ حظ بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ گرافٹنگ کران حظ مطلب اَسہِ کٔر نہٕ شرم چھِنہٕ کَرنی اِنسان چھُ نیچر فُل اکھ بنُن صاف ٹھاکھ یوٗتاہ چھُ یی پونٛسہٕ چھُ باقٕے واریاہ زیادٕ یہاں ضروٗرت ہے کرنے کا بیٹھنے کا ضرورت نہیں ہے ایز اے جغرافر میں اس میں یہی کہوں گا کہ جو ہم ارلی جو انکریزنگ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں فروری کے مہینے میں پورے جموں کشمیر میں تو ایک الارمنگ سچویشن ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ کی ہم جب بات کر رہے تھے تو وہ ہم یہ ایک ویسٹرن کنسیپٹ کنسیڈر کرتے تھے مگر اب پروو ہو چکا ہے کہ اب کلائمیٹ چینج نے ہماری اس جموں کشمیر ایک ہمالیہ جو ایک فریجائل ریجن ہے ایک جو فریجائل ریجن ہے تو یہاں پہ بھی اب کلائمیٹ چینج نے دستک دی ہے اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 5-6 سالوں میں جو ہمارے جو ٹمپریچر بڑھ رہے ہیں اور جو ہماری جو پریسپیٹیشن ہے چاہے سنو فال کی بات کریں گے جو رین فال کی بات کریں گے وہ دن بہ دن ڈکریز ہو رہی ہے اس سال اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسمبر کے لاسٹ میں سنو فال ہوئی تو وہ بھی نہ کے برابر ہوئی اتنی زیادہ جو اگر جو 5-6 فٹ برف ہوا کرتی تھی تو اس بار اگر آپ دیکھیں گے 5-6 انچ جو ان ایریاز میں برف ہوئی
और आल्दो अगर आप देखेंगे जो ऊपरी वाले इलाके हैं तो वहाँ पे 2-3 फुट बर्फ़ रिकॉर्ड हुई, मगर अब जो ये इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो हमारा इंक्रीजिंग अब टेम्परेचर दिखा रहा है, ट्रेंड दिखा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपके पास जो ऑलरेडी जो लेस स्नो कवर था वो एडवांस में मेल्ट होगा, वो ऑलरेडी इस वक्त मेल्ट हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो अब आने वाला जो वक्त होगा, जब हमारा जो एग्रीकल्चर, जिस वक्त हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस वक्त क्या होगा, तो उस वक्त हमारे पास पानी मुहैया नहीं होगा। हमारा उससे क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा अगर आप देखें जो विंटर गेम्स की जब आप बात कर रहे थे, तो पिछले दिनों जब उमर साहब ने इनाग्रेशन की, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, तो उसने बोला है कि अब आर्टिफिशियल स्नो का हमें सोचना है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जहाँ पे इस ऐसे हिमालयन रीजन में जहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ हुआ करती थी, तो अब हमें किस पे, आर्टिफिशियल स्नो पे सोचना है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें आज से ही जो हमारे जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमारे जो डिफरेंट, तो उसके लिए हमें अलग बजट रखनी चाहिए, जो ताकि हम जो इको सेंसिटिव एरियाज़ है उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और जो हमारे जो लॉज, जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, चाहे फॉरेस्ट एक्ट है, वाटर पोल्यूशन एक्ट है, एयर पोल्यूशन एक्ट है, तो उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम इस ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से अपने खुद को बचा सकेंगे और आने वाले जनरेशन को भी बचा सकेंगे। अगर आप देखेंगे IMD की जो प्रेडिक्शन है कि वो रहे कि पूरे नॉर्थ इंडिया में तो हीट वेव बढ़ सकती है इस साल, तो विद द रिज़ल्ट तो उसमें हमारा जो जम्मू कश्मीर भी आता है। तो अब जम्मू कश्मीर में ज़्यादा हम उसमें भी अगर आप देखेंगे जो हमारी जो कश्मीर वैली है, तो ये एक इको फ्रिजाइल एरिया है, एक हिमालयन रीजन है। तो विद द रिज़ल्ट उसमें अगर आप देखेंगे वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। जैसे अगर आप देखेंगे पिछले साल मैंने एक लिखा था कि हीट इन द हिल्स, तो जब आपके पहाड़ी सिलसिले, जब आप हिमालय जैसे एरियाज़ में आपको अबव टेम्परेचर, अबव नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा, तो उसकी इम्प्लीमेंट से ग्लेशियल लैक आउटबर्स्ट हो सकता है, तो विच में prove disastrous in the coming years to come.